худро супарӣ накардааст дар марҳилаи аввали чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум. ҳамоно бозии марказии даври 11 маҳз ҳамин бозӣ дониста мешавад ба хотири оне ки ҳам душанбе ва ҳам рангон имконият доранд ки бо баргузор кардани бозиҳои муваффақи худ мавқеъҳои болоии ҷадвали мусобиқаро соҳиб шаванд. феълан дастаҳо саф мекашанд, омодагӣ мебинанд ва инҷо майдони марказии ноҳияи рӯдакӣ аст. оғоз мешавад рақобати марказии даври 11 чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум ва бояд бигӯем ки бозии марказии даври 11 маҳз ҳамин бозӣ дониста мешавад, чунки чӣ гуна ки гуфтем рангон дар аввалин мавсими худ дар 10 давре ки сипарӣ шуд то ин давр хуб дар 5 бозӣ ғалаба ба даст овард ва дар 2 бозӣ мусовӣ дошт ва 3 бозии дигарро бо мағлубият паси сар карданд. Вале имтиёзҳои онҳо ки то ин дам 17 имтиёзро ташкил медиҳад, онҳоро ба мавқеи сеюми ҷадвали мусобиқа боло бурд. Дастаи душанбе чӣ гуна ки гуфтем дар даври яъне ки марҳилаи аввали рақобатҳои чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум 5 бозии худро бо сабаби иштироки бозингарони ин даста дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ки бештарашон мунтахаби 17-солаҳои кишварро ташкил медоданд, 5 бозии худро сипарӣ накарданд ва дар ҳамон 3 рақобате ки анҷом доданд то ҳол дар 2 тои он ғалаба ва дар 1 тои он бо мағлубият рӯбарӯ шуданд ки феълан бо 6 имтиёз мавқеи 11-ро касб карданд. ва агар дастаи душанбе бозиҳои боқимондаро ки бозиҳои мавқуф гузоштаи худро бо ғалаба паси сар кунад, умедворем ки ин даста дар чоргонаи аввали ҷадвали мусобиқа қарор мегирад ва бо дастаҳои моҳири ёвон, парвози фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд ва ҳамчунин дастаи сомони данғара яке аз муддаиёне мегардад ки барои роҳ ёфтан ба лигаи олӣ, яъне мавсими ояндаи лигаи олӣ ҳаракат мекунад. хуб аллакай бозингарон дар майдони марказии ноҳияи рӯдакӣ миёни худ саф кашиданд ва то оғози бозӣ миёни худ машваратҳои худро баргузор мекунанд. хуб то ин дам мо имкон дорем ки ҳамаи он бозингаронҳо ҳайате ки дастаҳо ба майдон бароварданд барои шумо як бори дигар шинос кунем. хуб аз дастаи душанбе оғоз мекунем. дастаи душанбе бо чунин бозингарон ба майдон баромадааст. дар дарвоза таҳти рақами 16 абубакр раҳмонқулов бозӣ мекунад. дар хатти ҳимоя бошад сармураббии ин даста 4 нафарро ба майдон баровардааст ки инҳо таҳти рақами 28 бахтовар арабов, таҳти рақами 35 меҳроҷиддин розиқов, рақами 4 садриддин сатторов ва рақами 55 аҳлиддин тоҳирҷони аҳлиддин мебошад. хуб дар хатти нимҳимоя бошад ки якбора сармураббии даста 5 нафарро ба майдон баровардааст. сармураббии даста баҳодур суфия 5 нафар нимҳимоятгарро дар муқобили дастаи
рангон ба майдон овардааст ки инҳо таҳти рақами 11 капитани даста зарифзода мебошад, рақами 12 баҳодур назарзода, рақами 30 ибод икромиддинов, рақами 88 абдулло ибрагимзода ва рақами 77 аминҷон асоев. хуб, дар хатти ҳамла дастаи душанбе фақат як бозингарро гузоштааст ки ин назрулло ашурализода мебошад. хуб, акнун ба мизбонон мегузарем. ҳайати дастаи мизбононро барои шумо шинос мекунем. таҳти рақами 16 дарвозабон Равшан Содиров, дар хатти ҳимоя таҳти рақами 3 Комрон Холмуродов, таҳти рақами 77 Азимҷон Юнусзода, таҳти рақами 23 Меҳрож Ниёзов ва рақами 2 Фирӯз Давлиятов мебошад. хуб, дар хатти ним ҳимоя бошад бо рақами 19 Абдулло Азизов, рақами 8 Умедҷон Абдуллоев, рақами 11 Атҳамҷон Абдуллоев, рақами 21 Эҳсон Чалаев, рақами 6 Субҳон Ҷумазода ва дар хатти ҳамла бошад капитани даста таҳти рақами 10 Давлатҷон Орзузода бозӣ мекунад. Сармураббии дастаи рангон Ҳикматулло Шарипов ва сармураббии дастаи душанбе бошад Юсуф Рабиев мебошад. хуб, рақобат оғоз шуд дӯстони азиз. ҳамлаҳо аз ҷониби футболбозони мизбон дар аввали рақобат хеле зиёд буда, имконияти хеле хуб барои ҳисобро боз кардан ҳамлаи футболбозони дастаи рангон. партов ба самти пеш ва туб аз майдон берун мешавад. хуб, имконияти хеле хуб дошт мизбонон, махсусан футболбози ин даста Давлатҷон Орзузода, капитани даста, ки тубро идора карда натавонист, вагарна фурсати хеле хуб барои ҳисобро боз кардан ва туб аз майдон боз ҳам берун мешавад. Мероҷдин Розиков буд, зарба зад ва туб ба футболбози дастаи рангон бархӯрда аз майдон берун шуд ва акнун имконияти худро истифода мебаранд футболбозони дастаи душанбе. ба осонӣ тубро ба даст мегирад дарвозабони дастаи рангон Равшан Содиров ва тубро ба пеш омад диҳад. обу ҳавои мусоид аст барои бозӣ кардан дар майдони марказии ноҳияи рӯдакӣ ва умедворам ки як бозии хеле хубро тамошо хоҳем кард. ҳуҷуми футболбозони дастаи душанбе ва туб аз майдон берун мешавад ва ба фоидаи футболбозони дастаи душанбе. партов ба самти пеш, вале касе нест ки партофти футболбозони дастаи душанберо бо сар ҷониби дарвоза равон кунад. хуб, аз назди дарвозаи худ оғоз мекунанд бозиро футболбозони дастаи мизбон. партов ба самти Эҳсон Чалаев ва Эҳсон Чалаев мубориза мебарад барои тубро гирифтан, аммо туб аз майдон берун мешавад. довар чӣ ишора? довар ишора дорад ки аут ба фоидаи футболбозони дастаи душанбе аст. ҳуҷуми футболбозони дастаи мизбон, гузариши хеле хуб аз ҷониби Азимҷон Юнусзода ва зарбаи ӯ он қадар хатарнок набуд аз ҷониби дарвозаи дастаи душанбе. партов ба самти пеш аз ҷониби футболбозони дастаи душанбе буд ва тубро соҳиб мешаванд бозингарони дастаи рангон ва бозам тубрабои футболбозони дастаи душанбе. имконияти хеле хуб, вале довар чӣ ишора мекунад? бале, қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад аз ҷониби футболбози дастаи рангон ҳимоятгар Меҳрож Ниёзов ва доварам ишора мекунад ки зарбаи ҷаримавӣ бояд иҷро карда шавад ҷониби дарвозаи дастаи рангон. гуфтем ки ин бозиро довари асосӣ Абубакр Маҳмадов қазия мекунад ва ҳамчунин комиссари бозӣ Суроб Ҳамидов дар ин бозӣ фаъолияти
доваронро зери назорат мебарад. Имконияти хуб барои футболбозони дастаи Душанбе. Садриддин Сатторов барои тӯбро ба бозӣ даровардан омодагӣ медод ва ҳаминак онҳо тӯбро ба бозӣ ҳам дароварданд дар маркази майдон ва тӯбро аз фишори баланди футболбозони дастаи Рангон ба ҷониби дарвозабон ҳаво медиҳад. Фишор меоранд футболбозони дастаи Рангон ва тӯб дар майдон боқӣ мемонад. партофти Абдулло Ибрагимзода ки тӯб ба футболбозони дастаи Рангон бархӯрд ва аз майдон байрон шуд. имконияти хеле хуб доранд футболбозони ҷавони дастаи Душанбе. гуфтем ки бештари футболбозони ин дастаро ҳайати мунтахаби 17-солаи кишвар ташкил медиҳад. با بازیگزاری خیلی خوب از جانب شاگردان یوسف ربیف از کنار راست میدان حمله خود را ادامه میدن فوتبالبازان دسته دوشنبه و رنگون هم فشار میآورد. از اصول فشار آوردن به حریف استفاده میبرد و توبرابایی خیلی عالی رو در رفت بازی انجام میدن. امکانیت خیلی خوب برای بازیگران دسته رنگون. احسان چلاев امکانیت است که توپ را با داخل جریمه‌گاه روان کند و چرا ضربه نمیزند فوتبالبازی رقم 10 دسته رنگون و باز هم برگردانیده می شود. ضربه فوتبالبازان دسته رنگون خیلی خوب بازی میکنند در خط حمله بازیگران میزبان و امکانیت دارند باز بازی رو ادامه دهند، ولی داور اساسی اشاره میکند که قاعده بازی ویران کرده شده است بر مقابل فوتبالبازی دسته دوشنبه. در آن همین حالت پای خود را به جانب توپ میگذارد فوتبالبازی دسته رنگون و ضربه نادرست فوتبالبازی دسته دوشنبه باعث بر آن میگردد که بازیگر مذکور اوسه بردارد. طبیبان به او کمک میکنند. خب در رفتی بازی بیشتر حمله ها از جانب فوتبالبازان میزبان صورت میگیرند. هرچند تاکتیکا و اسلوب بازیگزاری فوتبالبازان دسته دوشنبه خیلی خوب است، اما در خط حمله دفاعگران دسته رنگون نمیگذارند که آنها به خط جریمه‌گاه یا داخل خط جریمه‌گاه وارد شوند. در خط حمله فوتبالبازان میزبان خیلی خوب بازی میکنند، مخصوصا احسان چلاев از کنار راست میدان همچون تحریک دهنده و فرصت های خیلی خوب رو به میان میآورد. فرصت آخرینه که به میان آورد در نزد دروازه دسته دوشنبه، ولی دولتجان ارزوزاده کوشش نکرد که توپ رو با سر ضربه زند. هرچند در نزد او کسی نبود، امکانیت خیلی خوب برای ضربه زدن. دروازه‌بان دسته دوشنبه توپ رو با پیش هوا می‌دهد. دو نفر فوتبالبازان دسته دوشنبه در نزد خط جریمه‌گاه حریف قرار داشتند، ولی عظیمجان یونس‌زاده با خوبی برمیگرداند ضربه رو و ضربه مستقیم او جانب دروازه امکانیت خوب برای گلزنی نبود. فشار می‌آورند فوتبالبازان دسته رنگون. احسان چلاев کوشش میکنه که توپ رو بگیرد و در وضعیت خیلی متشنج قرار داشتن فوتبالبازان دسته دوشنبه. در زمین خوابیده است فوتبالباز دسته رنگون حمایتگر کامران خالمراد، ولی داور اشاره میکند که یگان خیلی قاعده بازی بر مقابل او ویران نشده است. طبیبان کمک میکنند با کامران خالمرادوف. خیلی صدای بلند برداشت در رفتی افتیدن. شاید که اوسه برداشته باشد و داور اشاره میکنه که توپ رو از اوت با بازی درآورند. باید فوتبالباز رقم 3 دسته رنگون مدت از میدان بیرون شود و توپ رو از اوت با بازی میدارن فوتبالبازان دسته دوشنبه. در مرکز میدان اند که مشکلی ها به نظر میرسد از جانب فوتبالبازان دوشنبه و امکانات خیلی خوب را فراهم میآورند. هجومی فوتبالبازان دسته دوشنبه
عبدالله ابراهیم‌زاده گزارش خیلی زیبا و پایغجی خیلی عالی از جانب حمایتگر دسته رنگان عظیمجان یونس زاده. از اوت بازی را شروع میکنن در منطقه میدان دسته رنگان. پرتافت خیلی خوب داخل جریمه گاه ولی ضربه نادرست میزند فوتبال بازی رقم 11 دسته دوشنبه کاپیتان دسته ظریف زاده. اگر ضربه درست اجرا کرده میشد شاید حساب بازی در دقیقه دهم دیدار علاقه باز بود. توبروی خیلی عالی از جانب فوتبال بازی دسته دوشنبه. برگشت به مرکز میدان بهادر نظرزاده. پرتو به مرکز میدان ولی کسی نیست توپ را قبول کند. اکنون هجوم فوتبال بازی دسته رنگان رو تماشا میکنیم. کاپیتان دسته کوشش میکند برای نزدیک شدن به دروازه دولتجان ارزوزاده ولی حمایتگران دسته دوشنبه پرتافت او را هجوم او را منع میکنند. باز هم توبروی خیلی خوب از جانب فوتبال بازی دسته رنگان. احسان چالایف ولی توپ رو برمیگرداند به مهمانان. اکنون هجوم فوتبال بازی دسته دوشنبه را تماشا میکنند. گزارش نشد چون که پایغج دفاعگر دسته رنگان کامران خالمرادوف نگذاشت که فوتبال بازی دسته دوشنبه هجوم خود را ادامه دهند. گزارش های خیلی خوب عبدالله ابراهیم‌زاده. 4 نفر دفاعگر دسته رنگان در نزد او قرار داشتند. از اوت بازی را شروع میکنند فوتبال بازان دسته دوشنبه و اشتباه دفاعگران دسته رنگان قریب که برایشان درد سر میشه. گزارش خیلی خوب از جانب اهلیدین طاهرجان اهلیدین. باز هم طاهرجان اهلیدین پرتو با هم دستش خیلی خوب بازی میکنه. ضربه باید اجرا کرده شود و این گل است و این گل است دوستان عزیز. در دقیقه 12 دیدار فوتبال بازان دسته دوشنبه مخصوصا ضربه خیلی خوبی حملهگر نظرالله اشورعلی زاده حساب بازی رو باز میکند و فوتبال بازان دسته دوشنبه با حساب 1-0 به پیش میبرند. تجربه خیلی خوب در بازی‌های هم داخلی و هم بین المللی رو دارند فوتبال بازان دسته دوشنبه و این در میدان بر علا احساس می شود. کسبیت، تاکتیکا، کامبیناسیا، بازیگزاری خیلی خوب و هجوم‌های عاقلانه از جانب فوتبال بازان دسته دوشنبه. ضربه خیلی خوب رو اجرا کرد نظرالله اشورعلی زاده از مسافه اندک دورتر از خط جریمه گاه و احسان رو تماشا میکنیم که چگونه برخورد کرده میتواند با دفاعگر دسته دوشنبه و اوت کار میکند در منطقه دروازه دسته دوشنبه. فوتبال بازان دسته رنگان هجوم آنها ادامه دارد و توبروی خیلی خوب از جانب فوتبال بازان دسته دوشنبه و از پای میافتد. توپ رو اداره کردن نمیتواند عبدالله ابراهیم‌زاده. عبدالله که از بازیگران ماهر در حیات دسته دوشنبه به حساب می رود. از کنار چپ میدان با کدام دسته که در لیگ یکم بازی نکنه حتما مقابل او 2 یا 3 نفر بازی میکند برای که گزارش های خیلی خوب دارد. بازیگر مذکور بازیگر رقم 88 دسته دوشنبه و میتواند که امکانات های خوب رو در نزد دروازه حریفان به میان بیارد. اوت از جانب فوتبال بازان دسته دوشنبه. پرتاف اجرا کرده می شود. امکانیت هست. فوتبال بازی رقم 77 دسته دوشنبه رو ببینید که چیکار میکند. امینجان اسایف گزارش خیلی خوب در مقابل حریفان ولی توپ رو با آسانی از دست میدهد. اکنون هجوم فوتبال بازان دسته رنگان رو تماشا میکنیم. امکانیت خیلی خوب برای بازیگران این دسته مخصوصا ادهمجان عبدالله و ضربه باید اجرا کرده شود و کاپیتان دسته
کاپیتان دسته میزبان حساب بازی را برابر میکند. دولتجان ارزوزاده همگی بعد 2 دقیقه گل فوتبالبازان دسته دوشنبه حساب را برابر میکند. کامبیناسیای خیلی زیبا از جانب بازیگران دسته رنگون. این بازیگزاری از جانب ادهم عبداللهیف تشکیل کرده شد و کاپیتان دسته حساب بازی را برابر کرد. ببینید که چگونه ادهم توپ را با خود میگیرد و با کاپیتان دسته هوا میدهد. با یک گزارش فوتبالباز مذکور توپ را به کنج دروازه دوشنبه روان میکند. آفساید چی؟ بله. در اول چنین به نظر میرسید که داور میدان با حالت نوبوزی اشاره میکند. بله اما چه در روی قاعده بود. دولتجان ارزوزاده حساب بازی را برابر کرد. خب دقیقه 15 دیدار حساب 1-1 دوستان عزیز. گفته می شود که بازی مذکور برابر صورت میگیرد و اکنون حمله نوبتی فوتبالبازان دسته دوشنبه را متوجه میشوند. 3 نفر فوتبالباز این دسته در نزد دروازه رنگان بود. ولی ضربه نادرستی نصرالله اشورالی زاده یگانه حملهگر دسته دوشنبه جانب دروازه خیلی ساده خیلی با اصطلاح سوست روان کرده شد. همین گونه امکانات را استفاده میبرند فوتبالبازان دسته دوشنبه. احسان از کنار راست میدان احسان چالایف در مقابل 2 نفر دفاعگر دسته دوشنبه گزارش انجام میداد ولی تویرجان اهلیدین نمیگذارد که او گزارش کند. ولی ضربه نو در کاری حمایتگر دسته رنگون کامران خالمرادوف مثل که از روی اداره نکردن اعصاب این ضربه روان کرده. در مرکز میدان فوتبالبازان دسته دوشنبه بازی رو اداره میکردن ولی ضربه نادرستی بهادر نظرزاده اوت به فایده رنگان میشود. خیلی لحظه مشکل برای فوتبالبازان دسته رنگان و امکانیت هست که ابراهیم توپ رو صاحب شود ولی عبدالله ابراهیم زاده داور اشاره میکند که توپ رو از موقع قاعده بازی بیرون شده اجرا کنند. بازی رو قاعده بازی در مقابل احسان چالایف بیرون کرده می شود. پرتاب با سمت کاپیتان دسته ولی توپ را بایی خیلی خوبی فوتبالبازان دسته دوشنبه رو میبینیم. توپ اندکی از بازیگر کناری این دسته دورتر هوا داده شده ولی امکانیت خیلی خوب را با میان میارن برای نظرالله اشورالی زاده ولی دروازه‌بان پیش دستی میکند. توپ رو صاحب میشود. فشار فوتبالبازان دسته دوشنبه ولی بازیگزاری خیلی خوب از جانب بازیگران رنگون و توپ از میدان بیرون میشود از پای بازیگری رقم 30 دسته دوشنبه عباد اکرام‌الدینوف. گفتم که دسته دوشنبه تا این جانب 6 امتیاز به دست آورده است در 3 بازی. حالا دوری 11 علاقه سپری می شود ولی دسته دوشنبه در این 11 دور 4مین بازی خود رو سپری میکنند. چندین بازی ها موقوف گذاشته شدند با سبب با ما شما معلوم چگونه که در بالا اشاره کردیم بازیگران این دسته در حیات منتخب 17 ساله کشور در بازی های کافا اشتراک داشتند. از این رو بازی با دسته اصفهان در دور دهم موقوف گذاشته شد. در دور نهم دسته مذکور بازی خود را بر مقابل دسته سردار برگزار نکرد
дар даври ҳаштум ҳам муқобили дастаи Сарои Камар буд ки ин бозӣ ҳам мавқуф гузошта шуд. дар даври ҳафтум ҳам бо дастаи Моҳир бозӣ доштанд ки ин бозӣ ҳам мавқуф гузошта шуд ва дар даври шашум ҳам муқобили дастаи Саранчӣ бозиашонро баргузор накарданд. Дигар ҳамаи бозиҳо баргузор шуда буд. партоф аз ҷониби футболбозони дастаи Рангон ва довари канорӣ ҷониби ҳолати нобозӣ ишора мекунад. хуб ҳуҷуми футболбозони дастаи Душанберо тамошо мекунем. фишор меоранд бозингарони дастаи Рангон. бо ҳамин услуб онҳо дар даврҳои қаблӣ ҳам муваффақ шуда буданд. ин буд ки дастаи мазкур феълан дар мавқеи севуми ҷадвал қарор дорад. таҷриба ҳам доранд зиёде аз бозингарони дастаи Рангон дар бозиҳои лигаи олӣ ҳатто таҷрибаи бисёр доранд. аксарияти бозингарони ин даста аз собиқ аз дастаи Куктош ки соли гузашта ба таври расмӣ пош хӯрд. феълан аксарияти бозингарони дастаи Куктош дар ҳайати дастаи Рангон бозӣ мекунанд. таҷрибаи хеле бузург доранд ва муқобили дилхоҳ дастаҳои лигаи якум муборизаи арзанда бурда метавонанд. ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳуҷуми футболбозони дастаи Душанбе. имконият барои Назрулло Ашурализода, вале мисле ки партофто ҷониби ӯ дуруст анҷом дода намешавад. дифогари хеле пурқувват, дифогари ба истилоҳ сутум дар ҳайати дастаи Рангон аст. таҳти рақами 77 Азимҷон Юнусзода. фишори футболбозони дастаи Рангон қариб ки муваффақ мешуданд барои тӯбро ба даст гирифтан, вале ин зарбаи ба истилоҳ бо чашмои пӯшида аз ҷониби дифогари дастаи Рангон Меҳроҷ Ниёзов. ҳуҷуми футболбозони дастаи Рангон, имконияти хеле хуб барои Эҳсон ва тӯбрабои Эҳсонро мебинем, аммо маҳорати олӣ футболбози дастаи Душанбе Меҳроҷиддин Розиқов нагузошт ки Эҳсон Чалаев тӯбро соҳиб шавад. пойғаҷи хеле олӣ аз ҷониби дифогари дастаи Душанбе. истеъдоди хеле хуб дорад Меҳроҷиддин Розиқов, махсусан дар хатти дифоъ. ба худ эътироз дорад футболбози рақами 12 дастаи Душанбе Баҳодур Назарзода. муқобили ӯ қоидаи бозӣ вайрон кард. Ибрагимзода имконияти хеле хуб барои футболбозони дастаи Рангон. Адҳамҷон Абдуллоев кӯшиш мекунад барои тӯбро ба маркази майдон равон кардан, вале ҳамлаи онҳоро дарвозабони дастаи Душанбе Абубакр Раҳмонқулов бармегардонад. имконияти хеле хуб буд барои ҳисоби бозиро барои пеш гузаштан дар ҳисоб аз дастаи Душанбе барои бозингарони Рангон. аз канори рости майдон акнун ҳуҷуми футболбозони Душанбе Зарифзода ту ба Ибрагимзода Абдулло
вале зарбаи Абдулло баргардонда мешавад аз ҷониби дифоъгарони дастаи Рангон. имконияти хеле хуб барои аксулҳуҷум ва ба сӯи капитани даста аз ҷониби бозингари рақами 19 дастаи Рангон Абдулло Азизов нодуруст равон карда мешавад. бояд ҳуҷумҳои худро зиракона ба роҳ монанд бозингарони дастаи Рангон, чунки имкониятҳои хеле хуб ба вуҷуд меояд дар назди дарвозаи Душанбе, аммо истифода бурда наметавонанд. фақат аз 8 ё 9 имконияти хеле хуби голзание ки ба вуҷуд омад, як маротиба муваффақ шуданд ки ба задани гол даст ёбанд. Абдулло Ибрагимзода партофти хеле хуб ба сӯи Назрулло Ашурализода, вале дифоъгари дастаи Рангон Меҳроҷ Ниёзов ин ҳамларо боз медорад. хеле таҷрибаи бузург доранд дифоъгарони дастаи Рангон ва аз ҳисоби қадду қомат ва ҷусса, аз ҳисоби қувва дар майдон эҳсос мешавад ки хеле дар ҳолати хуби варзишӣ қарор доранд. партов ба дохили ҷаримагоҳ аз зарбаи кунҷӣ, вале дифоъгарони дастаи Рангон ин партовро боз медоранд. акнун аз маркази майдон шурӯъ мекунанд ҳуҷуми худро ва имконияти хеле хуб, гузариши хеле зебо аз ҷониби Тоҳирҷони Аҳлиддин. акнун Абдулло имконият ба миён меорад ва худи Абдулло боз тӯбро соҳиб шуда наметавонад. акнун аксулҳуҷуми футболбозони дастаи Рангонро тамошо мекунем. капитани даста Давлатҷон Орзузода тӯбро хуб идора карда натавонист, ҳарчанд аз ҷониби ду нафар дифоъгарони дастаи Душанбе ба ӯ фишори баланд буд ва акнун ҳуҷуми бозингарони дастаи Душанбе ва ба замин афтонида мешавад Аминҷон Асоев. аммо довар чӣ ишора мекунад дар ин бархурд чӣ? боз ҳам Аминҷон Асоев ба замин меафтад ва довар ишора мекунад ки маҳз қоидаи бозиро ӯ вайрон кардааст бар муқобили футболбози дастаи Рангон. партов иҷро карда мешавад ва он минтақае ки Эҳсон Чалаев бозӣ мекунад ва боз ҳам имконияти хуб ба миён меорад. Эҳсон чӣ гуна пас медиҳад футболбози рақами 11 дастаи Рангон Адҳамҷон Абдуллоев дар ҳамин ҳолате ки мешуд ҳуҷуми хуб ба роҳ монда, фурсати хатарнок ба миён оварда, вале партофти хеле заиф анҷом медиҳад. акнун ҳуҷуми футболбозони дастаи Душанбе, капитани даста Зариф Зарифзода тӯбро аз даст медиҳад, ба замин меафтад. довар ишора мекунад ки бозӣ идома ёбад. ягон хел қоидаи бозӣ вайрон нашудааст ва ин навбат футболбозони дастаи Рангон аз канори чапи майдон ҳуҷумро оғоз кардан мехоҳанд. тӯб ба сӯи Абдулло Азизов равон карда шуд ва аз майдон берун баромад ва боз ҳам аз аут шурӯъ кардан футболбозони дастаи Рангон. ягон хел қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. партов ба ҷониби Адҳамҷон Абдуллоев, вале нодуруст буд ин зарба. акнун суръат касб мекунад Абдулло Ибрагимзода ва акнун Назрулло Ашурализода бо Абдулло бозӣ мекунад. зарбаи хеле хуб ҷониби дарвозаи Рангон, ҷониби дарвозаи Равшан Содиров, вале Равшан Содиров ин зарбаро ба хубӣ баргардонид. фаул мешаванд мухлисони минбари майдони марказии ноҳияи рӯдакӣ, мухлисони дастаи Рангон. ҳарчанд минбари мухлисон моломоли мухлисон нест, вале нисбат ба бозиҳои дигар мухлисони хеле зиёде омаданд то бозингарони дастаи дӯстдоштаи худро мухлисӣ кунанд.
дар рафти рақобат аз ҷониби бозингарони дастаи душанбе дар 10 дақиқаи охир фаули бар ало мушоҳида карда мешавад, махсусан аз канори чапи майдон тавассути Абдулло Ибрагимзода ва якдигар фаҳмӣ миёни Абдулло Ибрагимзода ва Назрулло Ашурализода дар 10 дақиқаи охир хеле зиёд буд. Агар ҳамин гуна бозӣ кардан гиранд, умед ҳаст ки хатти дифои ба истилоҳ оҳании дастаи рангон вайрон мешавад. хуб, дар ҳайати дастаи рангон бозингар иваз карда мешавад. ба ҷои футболбози рақами 6 ин даста Субҳон Ҷумазода ба майдон футболбози рақами 20 Мансур Шарифҷони Мансур ба майдон мебарояд. дар қисми аввал ин аввалин ивазшавӣ, аввалин тағйирот дар ҳайати дастаи рангони ноҳияи рӯдакӣ буд. чӣ гуна ки гуфтем, Шарифҷони Мансур ба майдон баромад ба ҷои Субҳон Ҷумазода бозингари рақами 6 ва ҳамчунин дар ин баробар як бозингари дигари ин даста рӯи замин хоб аст, дифоъгари даста Фирӯз Давлиятов ва аз майдон берун мешавад, мисле ки усе бардоштааст ва табибон ҳам ба ӯ кӯмак карданд, вале ӯ бозиро идома медиҳад ё не, пас аз чанд лаҳза маълум мешавад. вале довар ишора мекунад ки 10 нафара бозингарони дастаи рангон то барқарор шудани Фирӯз Давлиятов бозиро идома диҳанд. акнун аз канори чапи майдон боз ҳам Абдулло Ибрагимзода ва имконияти хеле хуб ба миён меояд барои Тоҳирҷони Аҳлиддин. аз аут бозиро шурӯъ мекунанд бозингарони дастаи рангон. касе нест дар хатти ҳамла. партофти бо сар анҷом додаи Эҳсон Чалаев барҳадар меравад. аз назди дарвозаи худ шурӯъ мекунанд бозиро бозингарони душанбе ва хеле хуб дар маркази майдон партофти бозингарони душанберо бар мегардонад. Меҳрож Ниёзов бо сар. ба назар ба андешаи ман ҳуҷумҳои бозингарони меҳмон хатарноктар аст аз оне ки гоҳ-гоҳ ба аксул ҳуҷум мегузаранд бозингарони дастаи рангон ва имконияти хеле хуб барои капитани дастаи рангон партоф ба ҷониби Умедҷон Абдуллоев ва зарба иҷро карда мешавад, вале зарба ба пои футболбози дастаи душанбе бармехӯрад ва суръати худро хеле паст мекунад ҷониби дарвозаи душанбе. бозигузории худ дар маркази майдон аз ҷониби футболбозони дастаи душанбе ва қариб буд иштибоҳ мекарданд ва фишорро бубинед ки 4 нафар якбора ба сӯи Назрулло Ашурализода мерафтанд. акнун Абдулло Ибрагимзода дар канори рости майдон тӯбро бо худ мегирад, вале ҳамин зарбаи бо услуби қайчӣ дифоъгари дастаи рангон ки хеле зебо буд аз ҷониби нимҳимоятгар Атҳамҷон Абдуллоев иҷро карда шуд. ҳамлаи душанбе ба анҷом мерасад. акнун дар маркази майдон боз ҳам худи Атҳамҷон Абдуллоев имконият ба миён меорад ва барои Эҳсон имконияти хеле хуб аст ва Эҳсон чӣ кор мекунад дар дохили ҷаримагоҳ. ба назар чунин мерасид ки ту ба дасти футболбози дастаи душанбе расидааст, аммо довар хомӯш аст. ҳамоно идома дорад ҳуҷуми бозингарони дастаи рангон, вале Абдулло Ибрагимзода суръат касб мекунад. аз 2 нафар футболбозони дастаи рангон мегузарад. капитани даста Зариф Зарифзода ба канори рости майдон партоф иҷро карда мешавад. Назрулло Ашурализода вале тӯбро аз даст медиҳанд футболбозони дастаи душанбе, махсусан Аминҷон Асоев. ва бубинед ки чӣ гуна капитани даста дар миёни 3 нафар дифоъгарони дастаи душанбе кӯшиш мекунад, вале довар ишора мекунад ки бозӣ идома ёбад. фоидаи бозӣ бар муқобили капитани дастаи рангон Давлатҷон Орзузода вайрон нашудааст, ҳарчанд ӯ рӯи замин хоб аст. ва акнун дар ин ҷо чӣ довар чӣ ишора мекунад? бале, қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. ин ҳатто аз минбари майдон маълум буд.
مقابل نظرالله اشورعلیزاده. موقع خود را عوض کرده است. نظرالله اشورعلیزاده او تا این دقیقه ها در مرکز خط حمله بازی میکرد و اکنون از کنار راست میدان بازی های خود را ادامه داده ایستاده است. ضربه جریمه‌ای از جانب فوتبالبازان دسته دوشنبه. آمادگی ظریف زاده کاپیتان دسته دوشنبه با پای چپ ضربه های خیلی خوب دارد و جانب دروازه روان کرده میشود. امکانیت خیلی خوب برای ضربه زدن، اما این ضربه رو دفاعگر دسته رنگان عظیمجان یونسزاده برطرف میسازد. امکانیت هست برای هجوم تشکیل کردن، اما بازیگران دسته رنگان در 10 دقیقه خیلی ضعیف هستند و اکنون توپ رو از دست میدهند. برای عبدالله ابراهیمزاده امکانیت خیلی خوب از جانب نظرالله با میان آمد و خود نظرالله باشد باز توپ رو از دست داده بود و باز همون رو با دست گرفت. دروازه‌بان دسته دوشنبه پرتافت او به کنار راست میدان. فشار فوتبالبازان دسته رنگان هیچ ثمره به میان نمیآورد برای هجوم تشکیل کردن و گزارش خیلی خوبی ظریف زاده. امکانیت برای عبدالله ابراهیمزاده. عبدالله در داخل جریمه‌گاه است و این چگونه ضربه است که در مسافه همگی قریب 10 متر تا دروازه چنان ضربه میزند که گویا که از خط حمایه دسته خودش وضعیت رو برطرف میکند. امکانیت خیلی خوب بود. سراول از مرکز میدان شروع شد، بعدا در از کنار راست میدان جانب عبدالله ابراهیمزاده پرتاف انجام دادن، ولی فوتبالباز مذکور ضربه نادرست انجام داد. روی زمین خوب است دفاعگر دسته رنگان فیروز دولتوف. طبیبان با او کمک میکنند. خب در قسم اول بگم که 10 دقیقه اول پورا توپ در اداره کنی فوتبالبازان دسته میزبان بود. بازیگران دسته رنگان امکانیت های خیلی خوب داشتند و از آن استفاده هم بردن یک مرتبه، ولی امکانیت های قریب که 90% به گل نزدیک داشتند در 10 دقیقه اول. بعدا برتری را فوتبالبازان دسته دوشنبه بر عهده گرفتند و فوتبالبازان دسته رنگان به خط دفاع نشستند. فقط چند عکس الهجومی که در رفت بازی به میان آمد، دیگر تمام، دیگر پوره اداره کنی بازی در دست فوتبالبازان دسته دوشنبه بود. مخصوصا در خط حمله کاپیتان دسته ظریف زاده، نظرالله اشورعلیزاده در خط مرکز حمله و همچنین عبدالله ابراهیمزاده از کنار چپ میدان 3 نفر بازی را در نزد دروازه رنگان گردان میکردند. از اول بازی را شروع میکنند بازیگران دسته دوشنبه. 5 دقیقه دیگر باقی مانده است تا انجام وقت اساسی رقابت و همین گونه ضربه های نالازم از جانب فوتبالبازان دسته رنگان خیلی زیاد به نظر میرسد. اکنون ظریف زاده از دسته دوشنبه از کنار راست میدان و دفاعگر دسته رنگان در سطح خیلی عالی بازی میکند. در سطح خیلی عالی اکنون کاپیتان دسته رنگان دولتجان ارزوزاده پرتاف به عظیمجان یونسزاده بود، ولی فوتبالبازان دسته رنگان توپ رو باز بر میگردونن به کفا. خیلی عصبی میشود حکمت‌الله شریپوف سرمربی دسته رنگان و هجوم فوتبالبازان دسته دوشنبه رو تماشا میکنیم. اما چگونه ضربه ها اجرا کرده میشود از جانب بازیگران کسبی، از جانب بازیگرانی که در مسابقه بین المللی خیلی زیاد اشتراک میکنند.
вале дар чунин ҳолатҳо зарбаҳои нодуруст не ҳатто дағал иҷро карда мешавад. Зарбаҳои хеле баланд ва айна бубинед ки чанд метрҳо болотар буд аз тири дарвозаи ҳариф. азоб кашида имкониятҳои хуб ба миён меоранд, вале зарбаҳои ба қавле бефоида равон мекунанд. истеъдоди хеле олӣ дорад Зариф Зарифзода дар миёни се нафар футболбозони дастаи Рангун. бубинед ки чӣ гуна тӯбро соҳибӣ мекунад ва намегузорад ки тӯб ба пои футболбозони дастаи Рангун равад. имконияти хеле хуб барои футболбозони дастаи Душанбе. Абдулло Иброҳимзода ва бубинед ки чӣ гуна бозӣ мекунанд. Назрулло Ашурализода имконияти хеле хуб ва ин гол аст. Тӯб ба кунҷи дарвозаи дастаи Рангон равон карда мешавад. Назрулло Назрулло Ашурализода бубинед ки дар миёни се нафар дифоъгарони дастаи Рангон чӣ гуна тӯбро соҳиб мешавад ва онро ба кунҷи дарвоза равон мекунад. ду дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосии бозӣ. футболбозони дастаи Душанбе билохира дар охирҳои қисми аввал бо ҳисоби 2-1 пешсаф гардиданд. Назрулло Ашурализода бо маҳорати олии худ дастаи худро ба пеш мебарад. бозингарони дастаи Рангон дигар мисле ки дар қисми аввал умеди ҳисобро баробар карданро аз даст доданд. партов ба самти пеш аз ҷониби дифоъгари дастаи Рангон. довар ишора мекунад ки ҳуҷум идома наёбад. бояд аз он ҷое ки дар он ҷое ки тӯб ба дасти футболбозони дастаи Душанбе расид, бояд аз ҳамон ҷо оғоз шавад. довар ишора мекунад, довар илова мекунад 3 дақиқаи дигар ба қисми аввали бозӣ. партов ба дохили ҷаримагоҳ имконияти хеле хуб ҳаст, вале довар ишора мекунад ки ягон хел офсайд нест. имконият ва чару чунин зарба мезанад дар дохили ҷаримагоҳ бозингарони касбӣ, бозингарони Лигаи Якуми Тоҷикистон. чӣ гуна партов анҷом медиҳад? меҳроҷ Ниёзов буд, дар ҳоле ки 3 нафар бозингари дастаи Рангон дар мавқеи озод қарор доштанд.
масофаи наздик буд. Партофт озод одди анҷом дода мешуд. акнун дарвозабони дастаи Душанбе тӯбро ба маркази майдон равон мекунад. тӯбрабоӣ хеле хуб аз ҷониби футболбозони дастаи Рангон ва боз ҳам тӯб ба капитани даста равон карда мешавад. Аммо дар хати ҳамла дар наздикии ҷаримагоҳ чӣ кор мекунад? қоидаи бозиро боз ҳам вайрон мекунад. бозингари рақами 20 дастаи Рангон Шарифҷони Мансур. Мероҷдин Розиқов ҳамдастаҳои худро ишора мекунад ки ба мавқеъҳои озодтар раванд. ҳангоми зарба задан аз пой меофтад ва бубинед чӣ гуна имконият қариб ба миён меояд барои Аминҷон Асоев. тӯбрабоӣ хеле хуб ва фишори хеле зебо аз ҷониби бозингарони Душанбе. партофти зарбаи дарвозабони ин даста ба сӯи Аминҷон Асоев, вале фишори бозингарони дастаи Рангон намегузорад ки Аминҷон ба ҳамдастаҳои худ тӯбро пас бидиҳад. партоф ба самти пеш. қариб ки имконияти хуб надоранд бозингарони дастаи Рангон. хеле саросемавор бозӣ мекунанд. ҳамин гуна зарбаҳои но дар кор равон карда мешавад. вале бубинед ки хати дифои дастаи Душанбе чӣ гуна пурқувват ба назар мерасад. довари майдон ишора мекунад ки вақти танаффус аст. пас аз чанд лаҳза боз бармегардем қисми дуюми рақобати дастаҳои Рангон ва Душанберо тамошо мекунем. бозӣ оғоз мешавад. қисмати дуюми рақобати дастаҳои Рангон ва Душанбе дар доираи даври 11-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум. дар қисми аввали дидор футболбозони дастаи Душанбе ё худ меҳмонон имконият пайдо карданд ки ду маротиба ба задани гол даст ёбанд ва футболбозони дастаи Рангон як гол ба самар расонинданд ки ҳисоби бозӣ 2-1 ба фоидаи дастаи Душанбе буд. имконият аст ки як маротибаи дигар футболбозони дастаи ҳар ду тарафро барои шумо шинос намоем. аз дастаи Душанбе оғоз мекунем. аз меҳмонон дар хати дарвоза таҳти рақами 16 Абубакр Раҳмонқулов бозӣ мекунад. дар хати ҳимоя бошад 4 нафар. рақами 28 Бахтовар Арабов, рақами 35 Меҳроҷдин Розиқов, рақами 4 Садриддин Сатторов, рақами 55 Тоҳирҷони Аҳлиддин. дар хати нимҳимоя 5 нафар якбора ба майдон баромаданд. таҳти рақами 11 капитани даста Зариф Зарифзода, рақами 12 Баҳодур Назарзода, рақами 30 Ибод Икромиддинов, рақами 88 Абдулло Иброҳимзода, рақами 77 Аминҷон Асоев ва дар хати ҳамла ягона ҳамлагари дастаи Душанбе Назрулло Ашурализода таҳти рақами 17 боз мекунад. сармураббии дастаи Душанбе Юсуф Рабиев. имконияти хеле хуб барои футболбозони дастаи Душанбе ва бубинед ки чӣ гуна дифогари дастаи Рангон мубориза мебарад бар зидди зарбаҳои хеле сахти футболбози рақами 55 Душанбе Тоҳирҷони Аҳлиддин. дифогари дастаи Рангон Меҳроҷ Ниёзов ва аз ғояти зарбаҳои сахти Тоҳирҷони Аҳлиддин футболбози мазкур мисле ки осеб бардоштааст. бубинед ки чӣ гуна бар зидди зарбаҳои футболбози дастаи Душанбе мубориза мебарад Меҳроҷ Ниёзов. хуб, ҳайати дастаи Рангонро барои шумо шинос мекунем. дар дарвоза таҳти рақами 16 Равшан
Содиров бозӣ мекунад. Дар хатти ҳимоят 4 нафар. Рақами 3 Комрон Холмуродов, рақами 77 Азимҷон Юнусзода, рақами 23 Меҳрӯз Ниёзов, рақами 2 Фирӯз Давлатов. Дар хатти ҳимоят 4 нафари дигар бозӣ мекунанд. Инҳо рақами 19 Абдулло Азизов, рақами 8 Умедҷон Абдуллоев, рақами 11 Атҳамҷон Абдуллоев ва ҳамчунин Эҳсон Чалаев дар канори рости майдон бозӣ мекунад ва дар хатти ҳамла бошад Субҳон Ҷумазода ва рақами 10 Давлатҷон Орзузода. ҳамлаи футболбозони дастаи Рангонро тамошо мекунем. Партов ба дохили ҷаримагоҳ, имконияти хеле хуб барои капитани даста Меҳрӯз Ниёзов. Давлатҷон Орзузода бо сар зарба зад, аммо дарвозабони дастаи Душанбе ба осонӣ ин зарбаро баргардонид. имконияти хеле хуб барои бозингарони дастаи Душанбе. Меҳрӯз Ниёзов сави роҳи Аминҷон Асоев мегардад. тӯбрабои хеле хуб аз ҷониби футболбозони дастаи Душанбе. Партов ба канори рост ва пойғоҷи хеле зебо дар иҷрои футболбози дастаи Рангон. имконияти хуб барои Зарифзода ва бубинед ки чӣ гуна ду нафар футболбозони дастаи Рангон моро бармегардонад ба имконияти боз ҳам дигар барои бозингарони дастаи Душанбе ба миён омад ба тактикаи хеле хуби бозингарони дастаи Рангон. тӯб аз майдон берун мешавад. аут ба фоидаи футболбозони дастаи Рангон. дар қисмати аввал дидем ки чӣ гуна қариб аксарияти вақти асосии бозиро футболбозони дастаи Душанбе идора мекарданд дар хатти ҳамла ва акнун дар қисмати дуюм ҳам имкониятҳои ҳар ду тараф хеле зиёд аст ва дарвозабон ин партовро ба осонӣ ба даст мегирад. оғози қисмати аввал ҳам бо идоракунии бозӣ аз ҷониби зардпӯшҳо аз ҷониби меҳмонон сурат мегирад. партов ба самти пеш капитани дастаи Рангон, вале боз ҳам тӯбро соҳиб мешавад капитани дастаи Рангон Давлатҷон Орзузода. партовти на он қадар мувофиқ ва дифогари дастаи Душанбе ба замин меафтад. довар чӣ ишора мекунад? довар ишора мекунад ки зарбаи ҷаримавӣ аст. қоидаи бозӣ вайрон шудааст аз ҷониби бозингарони Рангон ва аз назди дарвозаи худ шурӯъ мекунанд. тактикаи хеле олиро истифода мебаранд бозингарони Душанбе. дар назди дарвозаи худ сараввал тӯбро ба бозӣ медароранд. бозингарони дастаи Рангонро ба худ ҷалб мекунанд ва ана ҳамин гуна ҳамлаҳоро ба миён мегузоранд ва тӯб ба даст бозӣ карда мешавад. бале бо даст бозӣ мекунад Аминҷон Асоев. довар ҳам довари канорӣ ҳам сари вақт бубинед ки чӣ гуна дар ҳамин ҳолат ҳам бо даст бозӣ мекунад ва ҳам мислад ки қоидаи бозиро бар муқобили дифогари дастаи Рангон вайрон кардааст. бозингарони хатти ҳамлаи дастаи Рангон хеле заиф бозӣ мекунанд. хеле заиф бозӣ мекунанд. дар як ҷо 3 нафар истоданд. ҳамла бояд дар дохили ҷаримагоҳ бошад, вале онҳо берун аз ҷаримагоҳ мисле ки чизеро интизор шуда истоданд. ин зарба аз маҷбурӣ буд аз ҷониби дифогари дастаи Душанбе. вақтовар Арабов фаъол мешавад. мухлисони дастаи Рангон ба имконияти хеле хуб ба миён меорад. зарба иҷро карда мешавад ва ин гол аст. ин гол аст дӯстони азиз. дар аввалин фурсати ба миён овардаи худ футболбозони дастаи Рангон ба задани гол даст меёбанд. эҳсон Чалаев футболбози хеле моҳири дастаи Рангон ба задани гол даст меёбад. эҳсон аз дар қисмати аввал хеле фаъол буд ва дар қисмати дуюм бубинед ки ҳисоби бозиро баробар мекунад. дар ҳамин ҳолат бубинед ки чӣ гуна мавқеи озод пайдо мекунад эҳсон Чалаев ва тӯбро ба кунҷи дарвозаи Абубакр Раҳмонқулов равон мекунад. дар ғафлат мемонанд дифогарони дастаи Душанбе аз ҳуҷуми
خیلی زیبای بازیگران میزبان. حساب برابر میشود. بازی خیلی پر احساس و در همان حالتی که مخلصان منبر میدان مرکزی نویه رودکی فعال میشوند، بازیگران دسته رنگون هم خیلی فعال میشوند. اکنون بازی رنگ دیگر میگیرد. بازی حساب برابر و تنها برای غلبه مبارزه میبرند. کاپیتان دسته دولتجان آرزوزاده پرتافتی او با داخل جریمه‌گاه و دروازه‌بان دسته دوشنبه ابوبکر رحمانکولوف این پرتافت رو برمیگرداند. در مرکز میدان توپ را اداره میکنند بازیگران دسته دوشنبه. قاعده بازی ویران نشده است و این ضربه عاقلانه بود ولی اندک نادرست اجرا کرده شد. بله، ادهمجان عبدالله حس کرد که دروازه‌بان دسته دوشنبه از موقع خود بیرون برآمده است و میخواست از این چیز استفاده برد ولی ضربهش نه آنقدر درست اجرا کرده شد. پرتافتی دفاعگران دسته دوشنبه و سمت پیش مبارزه برای توپ را به دست آوردن ولی موفق میشود دفاعگر دسته رنگون و در مرکز میدان ببینید که چگونه باز توپ روایی میکنند بازیگران دسته دوشنبه. نظرالله اشورعلی زاده از کنار راست میدان ضربه میزنند. ضربه خیلی ساده از جانب عبدالله ابراهیم زاده بود. اما کسی نیست که پرتافتی بازیگر دسته رنگون رو بگیرد. باز هم هجوم برقاسای بازیگران دوشنبه با مرکز میدان با امکانیت خیلی خوب در داخل جریمه‌گاه دسته رنگون. بازی رنگ دیگر گرفت دوستان عزیز. هر دو طرف برای غلبه آوردن مبارزه میبرند. دولتجان آرزوزاده هجوم فوتبالبازان دسته رنگون پرتاب با کنار راست میدان با جانب احسان چلاєв نفری که گل دومی دسته رنگون رو ناوکک به ثمر رسانیده بود با امکانیت فراهم می‌آورد در داخل جریمه‌گاه حریف اما برطرف می‌شود. صورت بلند کسب می‌کند نظرالله اشورعلی زاده. هجوم فوتبالبازان دسته رنگون در مرکز میدان از کنار راست میدان پرتاف اجرا کرده می شود با جانب کاپیتان او موفق می شود برای توپ را گرفتن. امکانیت خیلی خوب است. قاعده بازی ویران شد یا نه؟ داور اشاره میکند که قاعده بازی ویران نیست. بازی را باید ادامه میداد. بازیگر دسته رنگون امکانیت خیلی خوب برای ضربه زدن و این گل است. این گل زیباترین در بازی امروزه از جانب فوتبالبازی دسته رنگون ادهمجان عبدالله اجرا کرده می شود. گل خیلی زیبا. مخلصان منبر میدان نویه رودکی با لرزه می درآید. حساب 3-2 می شود دوستان عزیز. خیلی شاد و مسرور هستم مخلصان دسته رنگون. گل خیلی زیبا از مسافت دور حتی از خط جریمه‌گاه بیرون. مخلصان رو ببینید که چگونه خرسندی میکنند. اما با دستگیری فوتبالبازان خودشان فوتبالبازان دسته رنگون آمدند و آن همین گونه گل زیبا رو اجرا میکند. ادهمجان عبدالله ببینید که چگونه ضربه تابناک میزند که دروازه‌بان دسته دوشنبه ابوبکر رحمانکولوف در غفلت میماند. حساب 3-2 میشود دوستان عزیز. دسته رنگون پیشرفت میگردد. بازی خیلی زیبا. هنوز حساب 2-2 شده بود. من گفتم که رنگ بازی دیگر میشود. هرچند فوتبالبازان دسته دوشنبه فعالتر هستند اما از امکانیت‌های خود خوبتر استفاده میبرند بازیگران میزبان. اکنون به قول دیوانه میشوند فوتبالبازان دسته دوشنبه. بازی خیلی زیبا. بازی خیلی زیبا و مرکزی دور 11. توپ از میدان بیرون میشود. احسان چلاєв مؤلف گل سوم دسته رنگون. اگر بازی با همین حساب تمام شود قهرمان اساسی بازی
احسان چالایف میگردد. حالا تا انجام رقابت وقت خیلی زیاد است. برای هر دو دسته امکانیت ها با وجود می آید. بازیگزاری خیلی زیبا از جانب فوتبالبازان دسته دوشنبه و توپ را از میدان بیرون میکنند بازیگران رنگون. خیلی نزدیک بازی میکنند از اسلوب با قول تیکی تاک استفاده میکنند ولی دوباره اشاره میکنند که در اینجا یگان قاعده بازی ویران نشده است. بازی خیلی زیبای کاپیتان دسته پرتاب با کنار چپ میدان در آن جایی که فیروز دولتوف بازی میکند. بازم بازیگران دسته دوشنبه با آسانی توپ را صاحب میگردند. پایغج خیلی زیبا از جانب دفاعگر رنگون از جانب کامرون خالمراد ولی دوباره اشاره میکند قاعده بازی ویران شده است. قاعده بازی را بازیگران دسته دوشنبه ویران کردند در آن همین حالت و ببینید که چگونه با کتف خود عبدالله ابراهیم زاده در حد دسته دوشنبه بازیگر عوض کرده می شود. با جای فوتبالباز رقم 77 امینجان اسایف و میدان بازیگر رقم 20 عبدولی نبیزاده می براید. دوبار به کنار میدان می دود برای مشورت برای بحث با نماینده های دسته رنگون و کارت زرد هم نشان میدهد با یکی از نماینده های دسته رنگون ابوبکر محمدوف کارت زرد میبرد با یکی از نماینده ها و شاید یاردمچی سرمربی دسته رنگون باشد. بازی رنگ دیگر گرفت. بازی صورتش تماما دیگر شد. نخواد فوتبالبازانی که تجربه بزرگ در مسابقه های آسیایی را دارند در مقابل دسته که از فوتبالبازان محلی تأسیس یافته است با همین حساب عاجز مانده. کاپیتان دسته در مقابل 3 نفر فوتبالبازان دسته دوشنبه موفق می شود. گزارش خیلی عالی ولی دوباره اشاره میکند که حالت نوبازی بود. مخلصان با این راضی نیستند. ببینید که چگونه در میان 3 نفر دفاعگر دسته کاپیتان دسته رنگو موفق می شود. ولی دوباره اشاره میکند که بازیگر بازی از جیب خود کارت زرد میبرد ابوبکر محمدوف جانب سرمربی دسته رنگون حکمت الله شریفوف کارت زرد میگیرد. با دوباره بحث کردن لازم نیست. این فقط درد سر می شود. کارت زرد گرفتن. احسان چالایف برای توپ را گرفتن حرکت میکند. بازیگزاری پرتافت‌های دقیق از جانب بازیگران دسته دوشنبه در این بازی زیادتر است. ولی ببینید که چگونه پرتاف میکند با داخل جریمه‌گاه نزدیک میشوند بازیگران دسته دوشنبه. عبدالله ابراهیم زاده بود و بازی خیلی زیبای دفاعگر دسته رنگون رو ببینید. احسان چالایف بازیگزاری خیلی زیبا پرتافت او به کنار راست میدان. کاپیتان دسته با امکانات خیلی خوب رو با میان آورد. کاپیتان دسته امیدجان عبدالله پرتاب به داخل جریمه‌گاه اجرا کرده میشود و چرا ضربه با سر فوتبالباز رقم 20 دسته رنگون شریفجان منصور نمیرسد. پرتاب به مرکز میدان. امینجان اسایف توپ را صاحب میشود. گزارش خیلی زیبای مهراج نیازوف در احاطه 5 نفر بازیگران دسته دوشنبه قرار دارد.
از آوت شروع میکنن اکنون بازیگران دسته رنگان. مهراج نیازوف گزارش خیلی خوب انجام داده بود. فاول میشوند مخلصان دسته رنگان. پرتو به داخل جریمه گاه. بازی پرینسیپالی است دوستان عزیز. بازی مرکزی دور 11 چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میان دسته‌های لیگ یکم. دوشنبه بازی‌های موقوف گذاشته خود را باید غلبه کند و برای فتح قله یکم مبارزه برد. در قسمت دوم عکس الهجوم‌های بازیگران دسته رنگان موفق‌تر است از آنچه که بازیگران کسبی دسته دوشنبه به میان میارند. اگر از حساب اداره کنی توپ بگیریم واقعا بازیگران دوشنبه برتری دارند. فقط خط دفاعی دسته رنگان خیلی پرخواه است. خیلی پرخواه است. داور اشاره میکند که اوت از جانب بازیگران دسته رنگان نادرست اجرا کرده شد. هجوم فوتبالبازان دسته دوشنبه ابراهیم عبدالله زاده پرتاب که او به سوی عبدولی نبیزاده بود. موفقانه انجام داده نشد. در مرکز میدان خیلی خوب بازی میکنند نیم حمایتگران دسته دوشنبه. در خط دفاع دسته رنگان که فوتبالبازان پرقوت‌تر است برایشان مشکلی میشود و امکاناتی خیلی خوب برای حساب را برابر کردن و آفرین و احسان به هنر و استعداد دروازه‌بان دسته رنگان روشن صادیروف. گل به قول تاپ تازه رو برگردانید. ببینید که چگونه با خود میگیرد توپ را و فوتبالبازان دسته دوشنبه نتوانستند که این ضربه رو با فایده خود استفاده برند. توپ از میدان بیرون میشود. یوسف ربیعов از فرصت استفاده برده با شاگردان خود دستور میدهد. کاپیتان دسته ظریف زاده دفاعگران بازی رو با اشتباه خیلی کوچک خیلی کودکانه از جانب دفاعگران دسته دوشنبه قریب برایشان دردسر میشد. هجوم فوتبالبازان دسته دوشنبه با زمین میافتد. فوتبالبازی دسته دوشنبه در حد دسته رنگان بازیگر عوض کرده می شود. با جای حمایتگر دسته فیروز دولتوف با میدان فوتبالباز رقم 5 عبدالوهاب شمس‌الدین با میدان میبرد. مخلصان دسته رنگان فعال میشوند. بازیگران خود را تحریک میدهند. ما در کنار شما هستیم. هجوم فوتبالبازان دسته دوشنبه. داور اشاره میکند ضربه جریمه‌ای جانب دروازه رنگان. و این نافهمی میان فوتبالبازان سر میزند در نزد داور. چیکار میکند؟ اتهامجان عبداللهیف نمیگذارد که فوتبالبازان دوشنبه در حال این فرصت رو به بازی گذارید. خب فکر میکنم ضربه بهتر است. ضربه مستقیم یا پرتاب به داخل جریمه‌گاه از آنه که بازیگذاری انجام داده شود، چون که کلی فوتبالبازان دسته رنگان در نزد دروازه خود در خط دفاع هستند. پرتاب انجام داده می شود. امکانیت خیلی خوب خط دراز دفاعگری دسته رنگان مهراج نیازوف باعث می‌گردد که این حمله باز داشته شود.
توبرابایی خیلی خوب از جانب فوتبالبازان دسته رنگان فعال میشوند. پرتو با احسان چالایف بازیگر ماهر دسته رنگان پرتو انجام داده میشود و اندک بالانتر وگرنه کاپیتان دسته در موقع آزاد بود، امکانیت بود برای با سر ضربه زدن، اما این پرتو به قول بفایده بود. اون بازی که در قسم اول از جانب فوتبالبازان دسته دوشنبه بود دیگر دیده نمیشود. بازیگران دسته رنگان با پورگی رفتی بازی را اداره میکنند. آفرین، بهترین بازی را در قسمت دوم بر پیش چشمان مخلصان منبر خود بر راه می‌مانند. هجوم بازیگران دسته دوشنبه از کنار چپ میدان. ببینید که چگونه دفاعگران دسته دوشنبه و اینجا نوفهمی سر میزند. بازیگر دسته رنگان روی زمین خوب است و ابوبکر از جایب خود کارت زرد میبرد. با کی نشان میدهد؟ با نفری که اعتراض دارد. با احسان نه با عبدالله ابراهیم زاده بازیگر دسته دوشنبه برای قاعده بازی را ویران کردن و شاید در آن همین حالت ببینید چگونه دغل باز میکند پای دفاعگر دسته رنگان. عظیمجان یونس زاده را پخش میکند و داور ابوبکر محمدوف از جایب خود کارت زرد میبرد. حالا هم روی زمین خوب است. طبیبان با عظیمجان یونس زاده کمک میکنند. 20 دقیقه دیگر باقی مانده است تا انجام وقت اساسی قسمت دوم دیدار. در قسمت دوم گفتیم که بازیگران دسته رنگان فعالترند. در قسمت اول پورا بازی رو خیلی به طور پروفسیونالی اداره میکردن بازیگران دسته دوشنبه، اما در قسمت دوم اون بازی که در قسمت اول بود دیدن نمیشود از جانب زردپوش‌های دوشنبگی. مخلصان خیلی زیادند در منبر میدان مرکزی ناحیه رودکی و این گل احسان چالایف است. دوستان عزیز با کنج دروازه‌بان یگان خیلی امکان برگرداندن اون رو نداشت. قهرمان بازی امروزه دسته رنگان از آن همینجا شروع می شود و این گل زیبای بازی، گل زیبایی که از جانب ادهمجان عبدالله به ثمر رسانیده شد. خیلی گل زیبا بود. گل هفته باید عنوان داده شود و شرط در بازی دیگر گل های زیبا اجرا کرده نشود. ببینید که چگونه در احاطه دو نفر دفاعگران دسته دوشنبه مبارزه میبرد احسان چالایف و بالاخره به زمین افتانیده می شود. احسان چالایف پای خود را میکپد از خطی و در آن همین حالت و ببینید قاعده بازی ویران کرده شده است. داور کناری در حال بیرقچه خود را بالا میکند و اشاره میکند که مقابل احسان چالایف قاعده بازی ویران شده است. امکانیت خیلی خوب برای بازیگران دسته رنگان. خود احسان چالایف در نزد تو و 4 نفر فوتبالباز قامت بلندی دسته رنگان در داخل جریمه‌گاه. از قامت بلند باید استفاده برده شود و ببینید که برای ضربه زدن چگونه آمادگی میدید ادهمجان عبدالله، ولی آن را برطرف کردند. داور چی اشاره میکند؟ داور اشاره میکند که قاعده بازی ویران کرده شد بر مقابل دفاعگر دسته دوشنبه. بختیار عربوف پرتافت او به سمت پیش برای مبارزه بردن عبدالولی نبیزاده با دفاعگر دسته رنگان و در نهایت قاعده بازی بر مقابل فوتبالباز رقم 5 این دسته شمس‌الدین عبدالوهاب شمس‌الدین ویران کرده می شود. خب قسمت دوم خط دفاعی دسته رنگان باز هم پرقوت‌تر است دوستان عزیز، خیلی پرقوت است. فوتبالبازان دسته دوشنبه از مرکز میدان با سمت پیش دیگر امکانیت‌های خوب فراهم آوردن نمی‌توانند.
خیلی خوب بازی کردن، خیلی خوب. تماما باوری نبود که در قسمت دوم اون بازی که فوتبال بازان دسته رنگون در قسمت اول داشتند برمیگردم. این ضربه خیلی خوب از جانب نظرالله اشورالیزاده، گلی خیلی زیبا بود و اینا کاپیتان دسته رنگون حساب رو برابر میکند. و باز هم برای نظرالله اشورالیزاده امکانیت دوم با وجود آمد که حساب رو 2-1 کرد و دیگر دو گل زیبای دسته رنگون، گلی که احسان چغلایف با کنج دروازه دوشنبه روان کرد و گلی که از مسافه دور گل زیباترین ادهمجان عبداللهیف به ثمر رسانید. ببینید که دروازه‌بان همینقدر جایش کرد ولی امکانی با دست گرفتن اون رو نداشت. توپ از اوت با بازی می‌دراید از جانب بازیکنان دسته دوشنبه و دفاعگر دسته رنگون مبارزه می‌برد. عبدالوهاب شمس‌الدین بعد در آمدن این فوتبال باز خط دفاع دسته رنگون خیلی پرقوت بود. ببینید که عبدالله ابراهیمزاده رو چگونه محکم کردن در مرکز خط حمله. ببینید که چگونه دو نفره به او حمله می‌آورند و کاپیتان دسته ظریف‌زاده خیلی با طور کسبی به قول محکم شده است. عبدالله ابراهیمزاده پرتاب با داخل جریمه گو و ابوبکر اشاره پنالتی میکند. تو با دست فوتبال باز دسته رنگون رسیده است. ابوبکر محمدوف در حال صدای اشتک خود را بلند میکند و فوتبال بازان دسته رنگون اعتراض دارند که تو با دست ما نرسید و یا ببینید در همین حالت که عبدالله ابراهیمزاده پرتاب میکند تو با دست فوتبال باز دسته رنگون میرسد و سمت خود را عوض میکند. بله فکر میکنم عادلانه است از جانب داور پیشنهاد پنالتی و باید یگان خیلی اعتراض کرده نشود. سمت توپ در بعد رسیدن با دست فوتبال باز دسته رنگون عوض گردید. ضربه 11 متره رو کاپیتان دسته دوشنبه ظریف‌زاده اجرا میکنند. آیا موفق میشود یا نه؟ این بازی روشن صادیروف است، همه چی از او وابسته است. آیا برای برگردوندن این ضربه موفق میشود یا نه؟ متوجه میگردیم. ظریف‌زاده نافهمی میان فوتبال بازانی هر دو طرف. داور مشورت میکند برای با اعتدال آوردن وضعیت. عبدالله عزیزوف از چیز ناراضی است و همه صدای اشتک داور رو انتظارند. آیا روشن صادیروف موفق میشود برای ضربه ظریف‌زاده را برگردانیدن؟ متوجه میشویم. دوستان عزیز، ضربه اجرا کرده میشود. ضربه و این گل است. بله حساب را برابر میکنند فوتبال بازان دسته دوشنبه در دقیقه 76 دیدار. اکنون حساب برابر میشود دوستان عزیز توسط پنالتی ظریف‌زاده کنج دروازه حریف را خوب نشان گرفت و آن همین گونه گل اجرا کرده شد. هرچند روشن صادیروف حس کرد که توپ به کجا روان کرده می شود، خود را به اون طرف پرتافت اما موفق نشد برای برگرداندن. پرتافتی فوتبال بازان دسته رنگون. بازی اکنون باز هم صورت بلندتر میگیرد. باید یک نفر یک دسته در اینجا غالب شود. عبدالله ابراهیمزاده دفاعگران دسته رنگون خیلی خوب برمیگردونند. پرتافتی نه آنقدر دقیق. دفاعگران دسته دوشنبه علاقه آماده بودند برای این ضربه رو برطرف کردن. در مرکز میدان ظریف‌زاده توپ رو صاحب می شود ولی باز هم بازیکنان دسته رنگون خیلی بازی خوب نشان میدهند.
ва бубинед ки чӣ гуна тӯбро соҳиб мешавад. шарифҷони мансур партофти хеле хуб ба эҳсон чалаев, ба замин меафтад эҳсон чалаев ва абубакр довари асосӣ ишора мекунад ки ягон хел қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. ягон хел қоидаи бозӣ бар муқобили эҳсон чалаев вайрон нашудааст. дар ҳамин ҳолат бубинед чӣ гуна ба замин меафтад эҳсон чалаев. имконияти хеле хуб барои ҳисобро барзиёд кардан, вале дарвозабони дастаи душанбе ин тӯбро ба осонӣ мегирад. хуб ба назар чунин мерасид ки пои футболбози дастаи душанбе ба эҳсон чалаев расидааст, аммо довари бозӣ ишораи пеналти накард. ҳуҷуми футболбозони дастаи рангон номуваффақона, вале андак фориғболона бозӣ доранд бозингарони дастаи рангон. ва ин чӣ аст? довар ишора дорад ки чизе набуд, тӯб ба дасти футболбози дастаи душанбе нарасидааст. инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад аз ҷониби бозингари рақами 20 дастаи рангон шарифҷони мансур. ва тӯбро бояд ба бозӣ садиддин сатторов дарорад. хуб дар маркази майдон акнун тӯбро идора мекунанд бозингарони дастаи душанбе аз канори чапи майдон. ба назар чунин мерасад ки бозингарони дастаи рангон ба хатти дифоъ нишастанд. хеле партофти хуб, вале нодақиқ. аз аут шурӯъ мекунанд бозингарони дастаи рангон. хеле хуб, хеле хуб партоф мекунад назрулло ашурализода ва капитани дастаи рангон акун имконият дорад ки ба дарвозаи дастаи ҳариф наздик шавад, вале дифоъгари дастаи душанбе ин вазъиятро ба хубӣ бартараф мекунад ва боз ҳам имконият ба вуҷуд меоранд футболбозони дастаи рангон, вале ба замин афтонида мешавад. шарифҷони мансур аммо довар ишора мекунад ки чизе нест. комрон холмуродов тӯбро аз майдон берун мекунад. назрулло ашурализода партофти ӯ ба сӯи абдувалӣ набизода. дифоъгари дастаи рангон бартараф мекунад ин вазъиятро. бозӣ сурат ба ҷои он ки сурати баланд касб кунад, бозӣ андаке сустар шуд ва гузариши хеле хуби абдулло иброҳимзода ва ба замин афтонида мешавад дар назди чашмони довар. довар ишора мекунад ки чизе нест. назрулло ашурализода бозигузории хеле зебо аз ҷониби бозингарони дастаи душанбе. имконияти хеле хуб барои назрулло ва зарба зада мешавад. во равшан содиров зарбаро бармегардонад, аммо билохира бозингари рақами 11 капитани дастаи душанбе зариф зарифзода дастаи душанберо дар ҳисоб ба пеш мебарорад. ҳисоб 4-3 мешавад. дӯстони азиз, ҳисоб 4-3 мешавад. зариф зарифзода ба задани голи чоруми дастаи душанбе даст меёбад. акнун бозиро идора мекунанд бозингарони дастаи душанбе. баъди пеналти мисле ки рӯҳияи футболбозони дастаи рангон шикастааст. бубинед ки чӣ гуна назрулло ашурализода сараввал зарба мезавад, зарбаи ӯро дарвозабон бармегардонад ва зарбаи хеле қавӣ аз ҷониби зариф зарифзода буд ки дарвозабон баргардонида натавонид. вале чаро ин футболбозро дифоъгарони дастаи рангон дар назди дарвозаи худ танҳо гузоштанд. дубл мекунад зариф зарифзода. акнун бояд бозингарони дастаи рангон фақат таваҷҷӯҳ ба самти ҳамла, чизе барои дигар аз даст додан нест. ва зарбаи дифоъгари дастаи душанбе ба эҳсон чалаев бармехӯрад ва аз майдон берун мешавад. ва ин зарба барои худи футболбоз дарди сар овард. ба замин хоб аст футболбози рақами 35 душанбе меҳроҷиддин розиқов.
бозингарони дастаи рангон норозиянд аз оне ки гӯё ки бозингари дастаи душанбе вақтро кашол медиҳад. Капитани дастаи рангонро бубинед чӣ гуна эътироз мекунад ҷониби довар. мухлисони дастаи рангон дар минбари майдон хомӯш шуданд. партов ба самти рости майдон. бозигузори хеле зебо дар иҷрои бозингарони дастаи душанбе ва боз ҳам дастаи рангон тӯбро соҳиб мешавад. ибод икромиддинов, назрулло ашурализода дар миёни 4 нафар дифоъгарони дастаи рангон. 7 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосии қисми дуюми дидор. вақтро кашола медиҳанд мисле ки бозингарони дастаи рангон. чаро бозингарони дастаи рангон бояд вақтро кашола диҳанд, ҳолон ки онҳо дар ҳисоб кафо ҳастанд. партов ба дохили ҷаримагоҳ аз аут. мисле ки яку якбора 3 нафар имконияти хеле хуб барои бозингарони дастаи душанбе ва тӯб ин вазъият бартараф карда мешавад. 3 нафар футболбозони дастаи рангон омодагӣ мебинанд барои баромадан ба майдон. акнун ҳуҷуми футболбозони дастаи рангонро мутаваҷҷеҳ мешавем. партофти хеле хуб, имконият ҳаст. эҳсон чалаев, партов ба дохили ҷаримагоҳ ва имконият ҳаст боз барои тӯбро гирифтан. ба дохили ҷаримагоҳ ворид мешавад абдулло азизов ва хеле тӯбрабои олӣ аз ҷониби дифоъгари дастаи рангон, аз ҷониби меҳроҷ ниёзов буд. идора мекунанд бозиро эҳсон чалаев, бозингарони дастаи рангон. эҳсон чалаев, партофти ӯ ба умедҷон абдуллоев, аз канори рости майдон боз ҳам эҳсон чалаев дар миёни 2 нафар дифоъгарон ва партов дар ниҳоят иҷро карда мешавад. аммо партофти хеле номуваффақ буд. зарбаи дарвозабони дастаи рангон равшан содиров ва дар ин ҷо чӣ мегӯяд довар? довар ишора мекунад ки табибон бояд ба майдон биёянд. бархурди хеле сахт буд. баҳс мекунанд бозингарон ҳар ду тараф ва табиб ҳам барои кӯмаки тиббӣ расонида ба баҳодур назарзода ва дар он ҳамин ҷо бубинед ки чӣ гуна бархурд мешавад. ин дриблинги абдулло иброҳимзода аст. 3 нафар футболбозони дастаи рангон барои ба майдон баромадан омодагӣ мебинанд. абдулло азизов аз майдон берун мешавад ва нуралӣ ҳасанов ба майдон мебарояд. шарифҷони мансур аз майдон берун мешавад ва ба ҷои ӯ муҳаммадулло водиев ба майдон мебарояд. ин тағйиротҳои ҳикматулло шарипов чӣ самара меорад? дар ҳафти рақобат мебинем. се дақиқаи дигар боқӣ мондааст барои анҷоми вақти асосии дидор. довар чӣ қадар вақт илова мекунад? дар ҳафти рақобат мебинем. аз зарбаи ҷаримавӣ партов ба дохили ҷаримагоҳ баргардонида мешавад аз ҷониби дифоъгарони дастаи душанбе. гузариши хеле хуб аз ҷониби бозингари дастаи рангон. азимҷон юнусзода дар миёни 4 нафар чарх мезанад ва аз канори чапи майдон акнун тӯбро соҳиб мешаванд бозингарони дастаи душанбе. имконияти хеле хуб аз контрҳуҷум истифода мебаранд бозингарони дастаи душанбе ва ба замин афтонида мешавад абдулло иброҳимзода. довари майдон рафти рақобатро манъ мекунад ва аз ҷайби худ даст ба корти сурх мебарад ё корти зард. бале,
کارتی زرد میدهد با دفاعگری دسته رنگون برای دغلانه بازی کردن، قاعده بازی رو ویران کردن با عبدالوهاب شمس‌الدین. عبدالوهابی که چند پیش تعریف داشتیم، بعد برآمدن او خط دفاعی دسته رنگون خیلی قوی شده بود. برای بازیگران دسته دوشنبه امکانیت خوب است. مسافه اندکی دورتر است. در همین حالت عبدالله ابراهیمزاده وقتی که دریبلینگ میکرد قاعده بازی رو ویران کرد. عبدالوهاب شمس‌الدین ظریف زاده است با فکرم در نزد توپ بازیگذاری میکنن فوتبال بازی دسته دوشنبه و امکانیت خیلی خوب برای عکس الهجوم است. گزارش خیلی زیبایی عظیم جان یونس زاده ضربه میزند ولی بار میگردونه ضربه عظیم جان یونس زاده رو. حالا هم امکانیت است برای انجام دادن. احسان چالایف اکنون از کنار چپ میدان بازی میکند. امکانیت خیلی خوب احسان چالایف گزارش خیلی خوب پرتوف با داخلی جریمه گو و ضربه با سر انجام داده می شود. خیلی ناقلای بود برای بازیگری رقم 7 دسته رنگون با سر ضربه زدن برای نورعلی حسنوف، چون که ضربه پرتوف اندک بلندتر اجرا کرده شده بود. امکانیت دارند بازیگران دسته رنگون عبدالوهاب شمس‌الدین برای ما و شما نشان داده می شود، نفری که هجوم بازیگران دسته دوشنبه رو منع کرده بود. امکانیت برای فوتبال بازی دسته رنگون ولی اوت. داور کناری اشاره میکند که توپ از میدان بیرون شده بود. اکنون از اوت 5 دقیقه دیگر ایلوه کرده می شود به وقت اساسی دیدار. هجوم فوتبال بازان دسته دوشنبه عبدالله ابراهیمزاده کوشش کرد. مبارزه برای توپ رو به دست آوردن. امکانیت خیلی خوب رو فراهم می‌آورند در مرکز میدان فوتبال بازان دسته دوشنبه. پرتاف به سوی نظرالله اشورعلی‌زاده اگر توپ رو بگیرد و این خیلی خوفناک است و ببینید که چگونه وضعیت رو برطرف میکنند بازیگران دسته رنگون. گزارش های خیلی خوب دارد عظیم جان یونس زاده. توپ رو با فوتبال بازان دسته دوشنبه در نزد خط جریمه‌گاه دسته رنگون از مرکز میدان اکنون شروع میکنه هجوم خود را فوتبال بازان دسته دوشنبه. نظرالله اشورعلی‌زاده توپ رو به کنار چپ، بازیگذاری خیلی زیبا در اجرای آنها، باز هم به مرکز میدان برمیگردند. صدرالدین ستارov پرتو به داخل جریمه‌گاه و ببینید که عبدالله در کدام حالت در حالت خیلی خوب گلزنی قرار داشت. موقع آزاد را چگونه پیدا کرد. در حالت دسته دوشنبه بازیگر عوض کرده می شود با جای عبدالله ابراهیمزاده بازیگر فعال دسته دوشنبه به میدان شاهیمردان حسنوف می براید. عبدالله ابراهیمزاده از میدان گرفته می شود. فرصت های خوبی گلزنی رو به میان آورده بود در هفته رقابت و با جای او شاهیمردان حسنوف بازی میکند. اکنون حرکت 2 دقیقه وقتی ایلوه کرده شده به پایان میرسد. بازیگران دسته رنگون باید وقت رو کشاله ندهند. ببینید که چگونه حالت رو برطرف میکنن فوتبال بازان دسته رنگون. خیلی موقع خوب رو پیدا میکند نظرالله اشورعلی‌زاده. هجوم فوتبال بازان دسته رنگون رو متوجه میشویم. البته کلی فوتبال بازان دسته دوشنبه با خط دفاع برگشتند. در چنین حالت گل زدن خیلی مشکل است.
باید راه درستی ضربه زدن و از مسافه دور ضربه میزند بازیگر دسته رنگان و باز هم بازیگر دسته دوشنبه روی زمین خوب است. صدرالدین ستارов از ضربه کنجی اکنون توپ را به بازی می‌دارند فوتبالبازان دسته رنگان. پرتاب به داخلی جریمه‌گاه امکانیت است و دروازه‌بان این ضربه را دور می‌کند از نزد دروازه خود. به نظر چنین می‌رسد که دیگر امکانیت خوب برای فوتبالبازان دسته رنگان به میان نمیاد و هجوم نوبتی فوتبالبازان دوشنبه امکانیت خیلی خوب ولی دروازه‌بان زیرکی خود را از دست نداد و پرتافتی فوتبالباز دسته دوشنبه را با خود گرفت. ببینید که چگونه توپ را صاحب می شود. نظرالله اشورعلیزاده هم دسته خود را در موقع خیلی خوب می‌بیند و دروازه‌بان ضربه او را برمیگرداند. نوفهمی میان فوتبالبازان خود دسته رنگان با زمین میافتد. بازیگر دسته دوشنبه در آن همین حالت ولی رسیش بود ولی اونگونه که پای خود را قبیده است این فوتبالباز شاید به اون رسیش به این حال نآید. ادعا دارن اعتراض دارن مخلصان دسته رنگان که فوتبالبازان دسته دوشنبه وقت را کشال میدهند. چند ثانیه دیگر باقی مانده است در وقتی ایلوه کرده شده داور و یک فوتبالباز دیگر دسته دوشنبه هم روی زمین خوب است. فوتبالباز رقم 8 شایمردان حسنوف و نظرالله اشورعلیزاده برای توپ را گرفتن کوشش کرد و داور اشاره میکنه که توپ را دروازه‌بان دسته رنگان با میدان بیارد. ثانیه‌های به شمار مانده است. باید همه فوتبالبازان دسته رنگان به خط حمله گذارند. داور کناری در نزد واقعه بود و bayrakچه خود را بالا نکرد. وقتی علاوه کرده شده به آخر میرسد و کارت زرد نشان میدهد به نظرالله اشورعلیزاده برای رفتار غیر ورزشی. بازی تمام می شود دوستان عزیز. دسته دوشنبه در یک بازی پراحساس در یک بازی پرینسیپالی در مهمونی دسته رنگان را در دور 11 چمپیونات فوتبالی کشور میان دسته‌های لیگ یکم شکست میدهد. این اولین بازی بعد 5 دور موقوف شده بازی های دسته دوشنبه بود که با غلبه پس سر میکنند فوتبالبازان دسته دوشنبه و امکانیت خود را خوبتر میکنند در جدول عمومی مسابقه. گل های زیبا، پرتافت های زیبا، هجوم های خیلی پر احساس، منبری به لرزه آمده میدان مرکزی ناحیه رودکی، مخلصان بشمار و بالاخره احترام نسبت یکدیگر در بازی امروزه بود. با شما بودم فردوس خورسند. این بازی را شرح و توضیح دادم. تا رقابت های دیگر شاد و پیروز باشید.